देखिए हमारा फोकस रहता है टैक्स इकट्ठा करने पे, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह इकट्ठा किया जाए। हकीकत ये है कि पिछले 12 साल में, अगर आज से 12 साल पुराना बजट आप खोल के देखें तो उसमें टैक्स का हद था कोई 1500 अरब रुपया, और इस साल जो बजट में टैक्स का हद रखा गया है वो 9200 है। तो टैक्स तो यकीनी तौर पे बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स ही क्यों ना हो। देखिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप टैक्स देते हैं, अगर आपके पास दुकान में या घर में बिजली का कनेक्शन है आप टैक्स देते हैं, अगर गैस का कनेक्शन है आप टैक्स देते हैं, अगर आप पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं। तो हर पाकिस्तानी टैक्स दे रहा है। इशू हमारा टैक्स का नहीं है, इशू हमारा इखराजात का है और हुकूमती इखराजात का है। जैसे मैंने कहा कि 12 साल पहले का अगर आप इखराजात का जो हुकूमत का बजट का तखमीना था वो 2500 अरब का था, आज से 12 साल पहले। अभी जो बजट हुकूमत ने पेश किया है उसमें हुकूमत के इखराजात 14,000 अरब से बढ़ गए। तो मामला टैक्स का नहीं है, मामला हुकूमती इखराजात का है। और जब तक हुकूमती इखराजात को नीचे नहीं लाया जाएगा, उन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आप जितना मर्जी टैक्स बेस बढ़ा लें इस मुल्क का, वो इस रफ्तार से नहीं बढ़ सकता जिस रफ्तार से हुकूमती इखराजात बढ़ रहे हैं। जी अच्छा, कौन से बड़े बड़े इखराजात हैं जिनको कम किया जा सकता है? एक तो साफ नज़र आता है कि ये जो हमारे स्टेट ओन्ड इदारे हैं उन पर जो पैसा ज़ाय किया जा रहा है वो है, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो वो बचत हो सकती है। और कौन कौन सी बड़ी मदात हैं जिनको कम करना हुकूमत के बस में है, जो काबिल अमल बात है? जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद जी अभी जो बजट आया है उसकी मैं मिसाल आपके सामने रख देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है वो जब सूबों को पैसा बांट देगी तो उसके पास कोई 6,887 अरब बचेगा सूबों को बांटने के बाद। और बजट खुद से ये कह रहा है कि जो डेट सर्विसिंग है, जो सूद की मद में अदायगियां हैं, वो 7,300 अरब की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सूबों को बांटने के बाद और सूद की पेमेंट करने के बाद वफाकी हुकूमत की जेब खाली है, कोई एक पैसा टका भी नहीं बचा। और जेब खाली है, अभी 761 अरब रुपए के पेंशन देनी है, 1800 अरब का डिफेंस का पेमेंट करनी है, कोई 750 अरब की रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट जो कहते हैं उसकी पेमेंट होनी है, कोई 800 अरब की पेंशन हैं, 1000 अरब की कोई ग्रांट्स हैं, 1400 अरब की कोई सब्सिडीज हैं। ये सब चीजें देने के लिए वफाकी हुकूमत के पास पैसा नहीं है। तो जब तो 18वीं अमेंडमेंट की फाइनेंशियल क्लॉजेज हैं, अगर उनके ऊपर अमल दरामद करते रहें तो वफाकी कारोबार नहीं चल सकता, किसी सूरत नहीं चल सकता। तो एक तो ये 18वीं तरमीम का बहुत बड़ा मामला है। अगर जो डिफेंस में खर्चा आ रहा है 1800 अरब का, वो इस्लामाबाद का तो दफा नहीं किया जा रहा, तो पूरे पाकिस्तान का दफा हो रहा है, लेकिन सारा बोझ जो है वफाक के ऊपर है। इसी तरह जो सूद की मद में अदायगियां हो रही हैं 7,300 अरब की, वो सारा कर्जा जो है वो इस्लामाबाद ने तो नहीं लिया था, वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चा किया था, तो उसका भी शेयर जो है वो सूबों को देना चाहिए। फिर जैसे जिक्र किया, वफाकी हुकूमत के पास कोई 34 वजारतें हैं, कोई 48 4 दर्जन के करीब उनकी डिविजन्स हैं और 400 जायद डिपार्टमेंट हैं। अब तरमीम के बाद सब कुछ तो आपने सूबों को दे दिया है, तो फिर ये 34 वजारतों की क्या जरूरत है? बिल्कुल, मतलब अगर आप गौर से सोचें तो 5 वजारतों से ज्यादा आपको वजारतें नहीं चाहिए। आपको फाइनेंस, डिफेंस चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको रेवेन्यू चाहिए। बाकी जो 29-30 वजारतें हैं वो तो सूबों में सब काम कर रही। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, एजुकेशन है, हेल्थ है, बाकी सारे जो हैं सूबों के हैं, लेकिन वो वजारतें लेके। अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि यहाँ किसी हुकूमत में ये हिम्मत नहीं रही, ना है, अब है, ना आइंदा नज़र आती है कि वो ब्यूरोक्रेसी को ये बावर करा सके कि जनाब ये मुल्क सिर्फ आपके रोज़गार के लिए नहीं बना था, आपको मराद देने के लिए नहीं बना था, आवाम के लिए भी कोई हिस्सा होना चाहिए। कि जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से ये जो इदारे प्राइवेटाइज नहीं किए जा रहे कि कुछ लोगों की मुलाजमत बरकरार रहे और उसका हमें सियासी फ़ायदा पहुँचता रहे,
تو اب ڈاکٹر صاحب یہ عملی اقدام بھی بتائیں نا کہ فوری طور پر کون سی بنیادی تبدیلیاں کرنی چاہیے جس سے ہم اس سمت آگے بڑھ سکیں کہ ہمارا یہ توازن ٹھیک ہو. 18ویں ترمیم کو تو اب چھوڑنا ممکن نہیں ہے، وہ ایک سیاسی ایشو بن چکا ہے، لیکن کون سے 1 2 3 سٹیپس ہیں جو لے کر ہم اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ نکلنا تو مشکل ہے لیکن کوشش تو کرنی چاہیے. دیکھیے 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے وفاق کا جو کاروبار ہے، جو اعداد و شمار ہے، وہ نہیں چل سکتا. اچھا، یہ کہتے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، اس کا مطلب ہے کہ وفاق نہیں چل سکتی، پھر آپ وفاق کی حکومت کو بند کر دیں. جی. تو 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے جب کہ سارے قرضے، اگر 7,300 ارب کا قرضہ وفاق نے دینا ہے، اگر 1,800 ارب کا دفاع جو ہے وہ بھی صرف وفاق کے اوپر پڑنا ہے، تو وفاق نہیں چلتا. اچھا، ایک طرف اور نظر ڈالیے کہ 90,000 کاریں ہیں وفاقی حکومت کے پاس، اور پچھلے 4 سالوں میں 220 ارب روپے کا پیٹرول پی گئی. ٹھیک ہے. میں دیکھ ایک دوسری طرف جس کا ہم ہمیشہ مثال اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ برطانیہ کی حکومت ہے. ہم ان کی پارلیمانی پریکٹسز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہلاتا ہے گورنمنٹ کار سروس، جو وہاں کے سارے پورا کو اور سارے حکومتی جو آفیشل ہیں ان کو وہ ٹرانسپورٹیشن سروس دیتا ہے. آپ نکال کے دیکھ لیجیے، اس کے پاس جو ٹوٹل پول ہے وہ 86 گاڑیوں کا ہے. 86. اگر ان کے پاس 86 گاڑیاں ہیں، ان کے سارے وزیر وہ استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے پاس 90,000 کیوں؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر 18ویں ترمیم کا قصور نہ ہوا نا، وفاقی حکومت کا یہ قصور ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وسائل صوبوں کے پاس ہیں، اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، لیکن اخراجات اس نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، اور بلا سود، بلا وجہ، بے فائدہ اخراجات کی وجہ سے اپنے وسائل کی کمی کا شکار ہے. دیکھیے، اب وفاقی حکومت کے پاس آ جائیں تو 2,000 ارب کا نقصان کر دیتے ہیں جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا، جس میں پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، کوئی 212 کے قریب ایسے کاروبار ہیں. 2,000 ارب. اچھا، بجلی کا کام، اب عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی بجلی بنتی ہے وہ حکومت پاکستان خریدتی ہے. ایسا کیوں؟ مجھے کوئی دنیا میں اور بتا دیجیے جس کی حکومت جو ہے پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہو وہ خریدتی ہو. اس میں 2,500 ارب کا نقصان کر چکی ہے، جس کو ہم گردشی خطہ کہہ دیتے ہیں. گیس سیکٹر نکال لیں، یعنی کہ سوئی سدن سارا گیس کا کاروبار ملک کے اندر وہ حکومت پاکستان کر رہی ہے. اس میں 1,500 ارب کا گردشی قرضہ کھڑا ہو گیا. 1,500 ارب کا نقصان کر دیا حکومت نے اس کے اندر. اچھا، پھر وہ کمرشل آپریشن ہے جس کو پیسکو کہتے ہیں، اس میں حکومت بڑے بڑے گودام ہیں، اس میں وہ گندم خریدتی ہے ہر سال. اس میں فروخت میں کوئی 1,000 ارب کا نقصان کر دیا. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے، اس کا کام بزنس کرنا نہیں. اس کا کام گندم خریدنا نہیں ہے، بجلی خریدنا نہیں ہے، گیس خریدنا نہیں ہے. اس کا کام حکمرانی کرنا ہے. ہمارے یہاں حکمرانی کرتے نہیں ہیں اور کاروبار